Lamsogo haini haite kaisa video o sung tini nailai tini ni কয়েকটা জব নোটিফিকেশন আবার অঙ্কা প্রাইভেট জব ni কয়েকটা নোটিফিকেশন সব পাইজাক ke oron bisingo nirok ja chajak mani abono daiti apply khayui nai nirok samungo korongui mannai gangke je samungo korongdi je kono samungo korongui samung khaidi gangke nirok experience ngai ke tei onyo jagao kaham job rok manai mannai ke tini first or nailai nai hiring sales girls burui borok na harjaknai hiring sales girls for a repute jewelry showroom in Agartala kaisa Agartala o jewelry showroom o burui borok na harjaknai aboni bagui jogajog khai mannai nirok jogajog khai mannai 9674 051217 o number o jogajog khai di gangke nirok jewelry o samung khai mannai শুধুমাত্র বুড়াই রগনি বাগৈ আর হারজাগনাই গে বনিয়াগুলো जों नायनायनि আর তঙ্গ লোক চাই দোকানের কাজের জন্য লোক চাই কাইসা দোকাননি বাগৈ বরং হারজাগনাই বয়স নাংনাই 30 বছরনি বিসিঙ্গ শিক্ষাগত যোগ্যতা মানে কোয়ালিফিকেশন নাংনাই 10 পাস একবা সাক্ষাৎ malainani nirok malaiwi kok salaiyoni bagui phumni 10টা থেকে 1টা জোড়া tei sarikni 5টা থেকে 7টা জোড়া hayo nirok jogajog khai mannai amboni dogan mung wngkha Narayan Mechanical Workers Kansari Potti o kalaio Agartala ge aro jaga o jogajog khainani bagui mobile number rojak tongo mobile number wngkha 8787564693 o number o jogajog khai di boni yagulo जों नायलायनाय salesman chai aro bahaino salesman tlangjaknai একটি স্বনামধন্য কোম্পানিতে ফোর হুইলার্স গাড়ি বিক্রি করার জন্য সেলসম্যান চাই কাইসা ফোর হুইলার গাড়ি ফালনানি bagui borok na harjaknai salesman jara samung khainani muchugui tongnai rok samung khainani muchugnai rok jogajog khai di 9436543964 o number o jogajog khai di ebon yagulo nailaifinai tongo লোক চাই রেডিমেড কাপড়ের দোকানের জন্য কাজ জানা দক্ষ পুরুষ লোক চাই আর শুধুমাত্র চলা রক না হরজাগনাই কাইসা রেডিমেড শোরুম রেডিমেড রি দোকাননি bagui বেতন wngkha যোগ্যতা অনুসারে মানে nini samungni upor o depend khainai salary gangke jara samung khainai muchungnai rok jogajog khai mannai 9774310752 o number o hai kheba tei kaisa number tongo 9366073081 o number o jogajog khai di gangke nirok samung korongui mannai gangke boni yagulo जों नायलायफिननाय aro tongo vacancy কর্মখালি নাগেরজলা স্থিত হোলসেলস ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক প্রয়োজন নাগারজলাও আগরতলানি নাগারজলাও বিথি দোকান হোলসেলস বিথি দোকানनि bagui experience गोनां borok nahar jagnai aboni bagui jogajog khai di jara interest tongnai rok jogajog number wngkha 8794006684 o number jogajog khai di hai tei kaisa number tongo 9862797669 o number o jogajog khai di gangke nirok o samungo korongui mannai wholesales bithi dokan o geboni yagulo जों nailaifinai aro tongo vacancy required BCom MCom ICAI inter pass candidate aro BCom pass MCom pass ICAI inter pass obahairok candidate rokno naharjaknai kaisa CA firm ni bagui knowledge of computer tele necessary tele ni somporke experience tongma nangnai salary negotiable nirokni samung upor depend khainai ke nirok o jagao samung khainani muchugui tongnai rok biodata send khai di RMJI
2100@redditmail.com hai ke bate kaisa box number rojak tongo doinik sombar ni box nong 171 o number doinik sombar rok ni biodata pathogui mannai gangke boni yagulo chung nailai aro jaga tongo salesman chai aro bahai salesman naharjak phinnai electronic distribution farm ni bagui ekjon obiko salesman chai kaisa experience ganang borok naharjak nai jogajog khaidi mobile number rojak tongo 9436121868 o number jogajog khaidi hai ke bote kaisa number 9863312056 o number jogajog khaidi hinui saklaijaka jara o samungno kwrwngnani muchungnai rok gangke bori yagulo chung nailai phinai aro tongo kormi chai agartala restaurant jonno purush ba mahila waiter proyojon aro kaisa agartala o restaurant ni bagui waiter naharjaknai chela haikeba bwrui jogajog khaidi 9863492931 o number jogajog khaidi kaisa waiter ni samung khainani muchungnai rok Hingkai tinini video asakni notification o notification ni bisingo nirok je chajakmani abono taiti khaiwi contact khaidi contact khaikangkhe nirok o samungo kwrwngwi mannai je swkang contact khainai bono o samungno manui manai hingkhe jekono samungno kom tanukdi jekono samungno swkang rwngwi nakangkhe boni yagulo experience wngmani pore teibo kaham job bo apply khaidi hingkhe apply khaidi tei boni pore experience wngkangkhe teibo boni yagulo job kaham no apply khai mannai hingkhe jekono samungno no kwrwngwi nadi swkang hingkhe nirok jogajog khaidi tinini video asuk nangnai job ni notification hingkhe phainani salo teibo abo hai notification manani bagui ani o channel no subscribe khaidi hingkhe jara katal naiwi tongkha hingkhe subscribe khainadi subscribe khai hingkhe bwskangni salo notification teibo abo hai manani bagui hingkhe share khaidi je manchak chini dol rok no friends rok no hingkhe tinini video asuk nangnai video no chajak hingkhe like khaidi share khaidi tei katal naiwi tongkhe subscribe khainadi jotono hambai nai tongmani bagui।